ॐ शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। आतपात्यय संक्षिप्तनीवारासु निषादिभिः आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैरवर्तितरोमान्थमुटजाङ्गनभूमिषु मृगैर्वर्तितरोमान्थमुटजाङ्गज रोमन्थ रोमन्थ गणभूमिषु रोमन्थ मृगैर्वर्तितरो रोमन्थ रोमन्थमुटजाङ्गनभूमिषु आतपात् आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु is one word. आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु निषादिभिः मृगैः वर्तितरोमन्थं उटजाङ्गन भूमिषु. So here ashramam prapatva कीदृशम आश्रमं वर्तितरोमन्थम् आश्रमं प्रापत् कैः वर्तितरोमन्थम् कैः वर्तितरोमन्थं मृगैः वर्तितरोमन्थम् आश्रमं प्रापत्. कथं भूतैः निषादिभिः कुत्र निषादिभिः कासु आतपात्यय संक्षिप्त निवारासु. That is विशेषणम्. भूमिषु उटजाङ्गन भूमिषु आतपात्यय निवारासु उटजाङ्गन भूमिषु निषादिभिः मृगैः वर्तितरोमन्थम् आश्रमं प्रापत्. तर्हि किमस्ति कीदृशः आश्रमः इत्युक्तौ तत्र भूमिः कथमस्ति. सो हाउ इज द द ग्राउंड. उटजाङ्गन भूमिषु Utaja is what? In the previous shloka we had this word Utaja. Utaja is the Parnashala. Parnashala, right? Parnashala. So we had this, right? We didn't have. Akirnamrishi Patni Nam Utajadvara Rodhivihi. So there we had this Utaja. Utaja means Paranashala. So Paranashalayaha Anganam. So what is Anganam? Anganam? Angan. Have you heard the word Angan? So Angan is the place before. So courtyard. Utajanganam. Utajangana Bhumishu. So on the ground in the courtyard of the Parnashala. So how is that? Atapatyaya Sankshipta Nivarasu. Atapa Atyaya. Atapa is what?
sun. Hmm. Heat. Heat or sun, right? Atapasya atyaya sankshipta. So atyaya means after sunset. After sunset, sankshipta nivarasu. So the nivara is a trinadhanya. So it's a grain, like paddy or something. It's a grain, nivara. So in the evening, by the dawn, the nivara trinas were, they were in a place. They were kept in a place. Okay. So that was how they were kept in which place? They were kept in the courtyard of the Parnashala. So there, in that ground, Mrigaihi. Mrigaha means what? Mrigaha are deer. Harina. Deer. So they are nishadibhi. They are sleeping. They are sleeping in the sense they are sitting down and resting. So deers are resting. And by those deers, what are those deers doing there? They were actually chewing. Okay. So they were charvanam. So they were chewing the nivara trinadhanyas. तर्हि किं क्रियते तत्र निवाराणां तत्र चर्वणं क्रियते. So the charvanam is called as romantha. Romantha means charvanam. Chewing is called romantha. Vartita romantha. So what is vartita romantha? Vartita means they were doing. So what they were doing? They were chewing. So that was how the ashrama was. So this is a Visheshana adjective to the ashrama. So the ashrama had this chewing. That means the ashrama had those deers which were chewing the nivara dhanyas which were kept in the courtyard of the Parnashalas. Okay. ஒரே ஒரு செகண்ட் இன்டர்நெட் மட்டும் ப்ராப்ளமா இருக்கு. நான் ஒரே ஒரு செகண்ட் ரீகனெக்ட் பண்ணிட்டு. ஓகே. கேக்குறதா? யா ஃபைன். கொஞ்சம் சீக்கிரமா. ஆதபாத்யய நிவாராசு. आकारांत स्त्रीलिंग आतपात् संक्षिप्त शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं निषादिभिः नकारांत पुंलिंग निषादिन् शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं मृगैः अकारांत पुंलिंग मृग शब्दस्य तृतीया विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं वर्तित रोमन्थं ashramam. So it is an akaranta pumlinga akaranta pumlinga vartita romantha शब्दस्य द्वितीया विभक्ति एकवचनान्तं रूपं कूटजांगन भूमिषु इकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग no इकारांत उटजांगन भूमि शब्दस्य सप्तमी विभक्ति बहुवचनान्तं रूपं. राइट. सो आतपात्यय निवारासु. आतपस्य अत्ययः आतपात्ययः. आतपात्यये
संक्षिप्ताः आतपात्ये संक्षिप्ताः नीवाराः यासु ताः आतपात्ये संक्षिप्त नीवाराः तासु आतपात्ये संक्षिप्त नीवारासु. Okay. So it is a षष्ठी तत्पुरुषा, then सप्तमी तत्पुरुषा, then a द्विपद बहुव्रीहि. वर्तित रोमन्थम, वर्तितः रोमन्थः यस्य यस्मिन्, because आश्रम. वर्तितः रोमन्थः यस्मिन् सः वर्तित रोमन्थः तं वर्तित रोमन्थः. Okay. द्विपद बहुव्रीहि. उटजस्य अंगनम उटजांगनम, उटजांगनस्य भूमिः उटजांगन भूमिः तासु उटजांगन भूमिषु. ओके. இங்க பூமி வந்து ஈகாராந்த பும்லிங்கம். पुंलिंगं दा. या पुंलिंग स्त्रीलिंगम इकारांत स्त्रीलिंगम. या. ओके. Once recite the shloka. आतपात्ये संक्षिप्त नीवारासु निषादिभिः मृगैर्वर्तित रोमन्थमुटजांगन भूमिषु. I will stop here. I have to actually